ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریہ میمن، جو اس سیشن کو آج ہمارے کریں گی۔ ماریہ میمن کا نام ویسے تو کسی تعارف کا محتاج ہونا چاہیے نہیں ہے۔ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے بہت عرصے سے ہم سب لوگ اچھے سے واقف ہی ہیں۔ شی از جرنلسٹ جو ابھی فی الحال ARY نیوز کے اوپر اپنا پروگرام کرتی ہیں، سوال یہ ہے کہ نام سے، اور ان کا ایک مووی میں انہوں نے ٹک ٹاک کے نام سے ایک مووی تھی، اس کے اندر انہوں نے وائس اوور بھی دی تھی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کا ثبوت ہے۔ حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی سے ویسے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ماسٹر گریجویشن کی ہوئی ہے، جو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ڈسپلن ہے۔ ان کو یہاں پہ مدعو کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے مطابق جو ہے کچھ خواتین کے لیڈرشپ کے بارے سے بات کریں، کچھ اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم لوگوں کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے۔ جی ماریہ، اوور ٹو یو۔ تھینک یو سو مچ مجھے مدعو کرنے کا، اور جس طرح کے لوگوں سے مخاطب ہوں جو قانون کے شعبے میں جس طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میرا پہلا تجربہ ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا، اور میں کوشش کروں گی کہ اس گفتگو کو 2 وے رکھا جائے۔ میں خود بھی گفتگو کروں، لیکن میں آپ کے سوالات کو بھی ویلکم کروں گی۔ آپ لوگوں کی اگر کوئی آپ کو تجسس ہے کسی ایسپیکٹ میں جو میں بات کروں گی، اس کو ہم مزید کوریج سکتے ہیں مل کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وی آر لیونگ ان اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم، جہاں پہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اس سال پہلی مرتبہ ایک خاتون، یعنی کہ ایک فیمیل جج سپریم کورٹ میں کا حصہ بنی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس خطے میں سب سے آخر میں یہ ہوا، کیونکہ اس خطے کے باقی ممالک میں تو خواتین چیف جسٹس بھی بن چکی ہیں۔ افغانستان جیسے ملک میں خواتین چیف جسٹس بن چکی ہیں۔ پاکستان میں ابھی ہم آج اس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں خاتون جج انڈکٹ کی ہے اس بینچ کے اندر۔ سو خیر، اسمال سٹیپس، بیبی سٹیپس، لیکن بات یہاں سے آگے ہی جانی ہے، واپسی کا رستہ تو ہے نہیں۔ سو اس ایکسائٹنگ ٹائمز میں ہم رہ رہے ہیں۔ ویمن ان لیڈرشپ رول، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ویمن ان لیڈرشپ رول کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی بہت ہی انوکھی، کوئی بہت ہی انسپریشنل تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی ایسی بات کرنے لگے ہیں جیسے کوئی بہت ہی نیا کانسیپٹ ہو۔ حالانکہ ہم جب سے بچپن سے آنکھ کھولتے ہیں تو ہم نے اپنے ارد خواتین کو لیڈرشپ رولز میں دیکھا ہے، چاہے وہ گھر میں ہماری والدہ ہی، فیصلہ سازی ڈے ٹو ڈے جو کرنی ہوتی ہے، پورے بچوں کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ، یہ ایسی انڈر ریٹڈ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں جس کو یہ معاشرہ مانتا نہیں ہے، اس طرح سے ویلیو نہیں کرتا ہے۔ تو خواتین میں جو لیڈرشپ ہے، یہ کوئی نیا یا انوکھا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے اس کے اندر ایک انکلکیٹ کیا گیا ہے۔ اگر ایک ماں لیڈ نہ کرے گھر میں تو پھر وہ گھر کا نظام ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نہیں چل پاتا ہے۔ سو اس لیے خواتین میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن صرف ہم جس پیٹریارکل سوسائٹی میں ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں اکنالج نہیں کیا جاتا، یا انہیں شاید منظر عام پر لا کے کریڈٹ نہیں دیا جاتا، جس کی اب بے حد ضرورت ہے۔ اگین ایکسائٹنگ ٹائمز، کانورزیشنز بدل رہی ہیں، بہت ساری خواتین نے پبلک سپیس میں، آپ جیسے جو یہاں پہ خواتین موجود ہیں، انہوں نے اپنی فیلڈ میں اپنی آواز کلیم کرنی شروع کی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ادھر سے ریورس کیے نہیں لگے گا، بات یہاں سے آگے ہی چلے گی۔ جب خواتین لیڈرشپ رول کے اندر باقاعدہ طور پہ آتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ سننے کو مجھے ملتا ہے کہ اس میں جینڈر کا کیا فرق پڑتا ہے، مطلب فار ایگزامپل اگر ایک جج خاتون ہو یا مرد تو کیا فرق پڑتا ہے، انصاف تو انصاف ہے، وہ تو کوئی جینڈر نہیں دیکھتا ہے۔ یا کسی اور بھی فیلڈ میں ہم کہیں جی ڈاکٹر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، علاج تو علاج ہے، سائنس تو سائنس ہے، میڈیسن تو میڈیسن ہے۔ سو اس طریقے سے بھی بہت انڈرمائن کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک خاتون کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں کیا ایڈیشنل ویلیو لاتی ہے آن دا ٹیبل، اس کو ایک طریقے سے برش آف کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے when women are in you know leadership roles۔
छोटी सी कुछ एग्जांपल्स दूंगी। फॉर एग्जाम्पल जब बेनज़ीर भुट्टो उस मुल्क की वज़ीर आज़म बनती हैं, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे कैंपेन्स चलती हैं उस मुल्क को ख़वातीन के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, जैसे पोलियो प्रोग्राम हो गया या माँ की सेहत का प्रोग्राम हो गया। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ख़वातीन इस तरह के इश्यूज़ को फिर लीड करती हैं, जिसमें मुआशरे पे बहुत ज़्यादा अ, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन जिस तरह की खवातीन पार्लियामेंट के अंदर करती हैं, तेजाब से जिन खातून के चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, वो जब खवातीन पार्लियामेंट में आती हैं, वो मिल बैठती हैं, तो ऐसा भरपूर कानून लेके आती हैं। अभी आप देख लीजिए एंटी रेप बिल लेके आई हैं, मुझे मालूम है उसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है वो मलिका बुखारी का था। सो इस तरह जब खवातीन पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी वॉइस रिक्लेम करती हैं, तो वो बहुत जबरदस्त कानून साजी करती हैं। अगर वो सीईओ होती हैं, तो वो मेक श्योर करती हैं कि उनके अंदर जो फील्ड में या उनकी कंपनी में जो खवातीन हैं, उनको रिटेन करें शादी के बाद, माँ बनने के बाद। सो इस तरह के चेंजेस वो लेकर आती हैं। सो खवातीन का लीडरशिप रोल में होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और बात है कि कभी-कभी हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम लीडर बन सकते हैं? कुछ लोग नेचुरली हमें बचपन से ही या बहुत अर्ली फेज़ से हम उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पे देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ उस वक़्त उभर के आती हैं जब हालात उनको उस पोज़ीशन पे ले आए जहाँ पे उन्हें लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है। सो अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे में तो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं, मे बी यू हैवंट बीन टेस्टेड येट एंड यू डू हैव अ लीडर इन यू, एंड यू नो when it is required, when time is there. So हम इंतहाई ऐसे वक्त में है जहाँ पे अब ये गुफ्तगू, खवातीन की आवाज, उनके ओपिनियन, ये सुने जा रहे हैं। और ये क्यों सुने जा रहे हैं? क्योंकि आप जैसी खवातीन, बहुत सारे ऐसे मुझ जैसे लोग अब ऐसी पोजीशंस के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम इस मुआशरे का 51% हैं, एक बहुत साइज़ेबल चंक हैं, हमारी ये ओपिनियन है, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और अब मुआशरे को उसको मैच अप करना होगा। क्या मुआशरा उस तरीके से इस वक़्त रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसी हमारी ख़्वाहिश है? हरगिज़ नहीं। लेकिन ये बात आगे ज़रूर जा रही है, ये गाड़ी अब आगे ज़रूर जा रही है। इस तरह नहीं होगा कि हम ख़वातीन अब बोलें और उनकी जो बात है वो सुनी ना जाए। रिसेंटली हमने इस कन्वर्सेशन को चेंज होते हुए देखा है अपने लीगल और अपने तमाम सोसाइटल फ्रंट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 अगर मैं बड़े-बड़े केसेस की बात करूँ, मोटरवे रेप केस का वाक़या हुआ था। उसके बाद जिस तरह से कानून हरकत में आया, जैसे सोसाइटी हरकत में आई, तो जिस तरह से आला अदलिया ने बड़ी तेजी से इस मामले को चलाकर सजा तक पहुंचाया, वो मुकद्दम केस की बात करें अगर हम, उसपे भी बड़ी तेजी से इंसाफ हुआ। सो अब ये बात तो तय हो गई है कि जो पहले नॉर्म्स थे या जो पहले एक्सेप्टेड बातें थी कि वो तो अब एक्सेप्टेड नहीं रह सकती। अब उन चीज़ों के ऊपर मुआशरे को एक 2022 की सोच के साथ आगे बढ़ना, और इसमें खवातीन को खुद भी बहुत मेहनत करनी होगी। ग्लास सीलिंग डेफिनिटली है, आप लोगों के लिए भी होगी यहाँ जो खवातीन है, चूँकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे मर्द जज हज़रात भी हैं। सो कभी-कभी अपने मेल प्रिविलेज में हमें मालूम नहीं होता या आपको मालूम नहीं होगा कि भई वो कौन से ऐसे एक्स्ट्रा चैलेंजेज़ हैं या वो कौन-सी ग्लास सीलिंग है जिसका हिस्सा आप खुद बन रहे हैं और आप उस ग्लास सीलिंग को मेंटेन रखने में, उस पूरे निज़ाम में मुआविन हैं। अ, तो वो ग्लास सीलिंग तोड़ना खवातीन का जितना काम है, उतना ही आदमियों की का भी है कि वो उनकी मदद करें। सो ग्लास सीलिंग तो डेफिनिटली है। क्या एक जज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी है? हरगिज़ नहीं। क्या इससे ज़्यादा इसकी तादाद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या खवातीन को और ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडरशिप रोल में, ख़ास तौर पे अदलिया में, या जो जो वुकला हैं या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं या जो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए खवातीन को भी थोड़ी एक्स्ट्रा और कोशिश करनी होगी। कभी-कभी हम खुद भी अपने आप को सेकंड गेस करते हैं। हम हमें एक लगता है कि एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है। आर वी गुड इनफ? हम गेस करते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को, क्योंकि हमें ऐसे ही बड़ा किया होता है। हमें इसी तरह से दिखाया हमें हमारे इर्द-गिर्द हमने इसी तरह की बातें सुनी होती हैं, जहाँ पे हम हमेशा अपने आप को सेकंड गेस करते हैं। हमें लगता है कि कहीं
ये जो हमें सब कुछ मिल रहा है शायद ये कोई किस्मत का इसमें दखल है। कोई भूल जाते हैं कि हमारे इसमें अपनी कैपेबिलिटी और हार्ड वर्क का भी काम है। हमें लगता है कि हमें किसी ने दे दिया है या हमें किसी की सपोर्ट की वजह से ये मिला। हम अपने क्रेडिट और अपनी कैपेबिलिटी और अपनी मेहनत को बहुत अंडररेट करती हैं खवातीन। सो हम अपने आप को हमेशा सेकंड गेस करते हैं और एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है हमें कि आर वी गुड इनफ और नॉट गुड इनफ। सो इसको भी हमें पीछे छोड़ना होगा। ये मेरे साथ भी होता है अभी भी। 2 हफ्ते पहले आई वाज़ काइंड ऑफ थिंकिंग कि माय गॉड कि क्या ये मैं कर पाऊँगी? तो क्यों नहीं कर पाएँगे हम? हम अपने इर्द-गिर्द अक्सर लोगों को देखते हैं जो शायद उतने कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल की वज़ह से वो हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी वो किस कदर हमें बज़ाहिर कामयाब होने का एक इम्प्रेशन देते हैं। लेकिन कभी-कभी लेजिटिमेट और जो ठीक लोग हैं या जो काबिल लोग हैं, वो सिर्फ़ अपने आप को सेकंड गेस करते जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो ख़वातीन के अंदर हैं, बचपन से। वो और बात है कि उनको दबा दिया जाता है, उन्हें एनकरेज नहीं किया जाता, उन्हें वैल्यू नहीं किया जाता। और उनको एक तरह से ये अ, सोशली एक इनकलकेट की जाती है बात कि भई आपने सेकंड फिडल या सेकंड टियर पे ऑपरेट करना है। लेकिन अब कितने अरसे तक हम इस तरह से जारी रख सकते हैं? दुनिया के ट्रेंड्स बदल रहे हैं। तमाम बड़ी जो कंपनीज़ हैं, उसमें ख़वातीन सीईओज़ पोज़ीशंस में आ रही हैं। वो उस पॉलिसी को रीशेप कर रही हैं। उन पॉलिसीज़ को बना रही हैं जिसकी वजह से दुनिया को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि भई अब हमें ख़वातीन की ख़्वाहिशात, एक्सपेक्टेशंस उनको आगे बढ़ने के लिए जो मौक़े हैं, वो देने होंगे और ये तभी होता है जब ख़वातीन इन बड़ी पोज़ीशंस पे आती हैं और लोगों के लिए हालात को मुवाफ़िक बनाती हैं। वो जो लैडर चाहिए है, वो बाकियों को ऊपर चढ़ने के लिए ख़वातीन को वो उन्हें प्रोवाइड करती हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी जनरल एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन्स स्पेसिफिक सवाल आई एम श्योर आप लोग खुद बहुत ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस पोज़ीशन कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा आपका रियल लाइफ़ का तजुर्बा होगा। सो अगर कोई सवालात हों तो मैं ज़रूर उन सवालात को का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अच्छा मरीम, वैसे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? श्योर, श्योर, प्लीज़, प्लीज़। Uh, how is your experience of you know माशाल्लाह आपकी एक पोजीशन है और वुमेन राइट्स के हवाले से भी आपकी एक आवाज़ है। हाउ डू यू सी रोल ऑफ मैन वुमेन एडवांसमेंट इन पाकिस्तान? हुँ। देखिए सिंपल सी बात है आपको जो ज़िंदगी में कभी मसला ना हो ना, आपके वो रेडार पे नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आदमियों को तो ये मसला ही नहीं है कि हमने स्कूल जाना है कि नहीं जाना, तो फॉर ग्रांटेड है कि वो तो स्कूल जाएँगे। अच्छा उनके लिए तो ये सवाल ही नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे में जाएँगे कि नहीं जाएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली घर में तरजीह है कि भई आदमी इस घर में जो बेटा है उसको तो हमने पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे। ख़वातीन के लिए और ये मैं अपनी बात तो ख़ैर नहीं कर रही, मैं तो बहुत लकी ख़ानदान में पैदा हुई हूँ। मेजॉरिटी हमारी जो मुल्क की ख़वातीन है, उनके लिए तो ये एक एवरीडे बड़ा रियल सवाल है कि क्या हम एफएससी के बाद पढ़ने दिया जाएगा? क्या हम बीए कर पाएँगे? क्या हम उसके बाद आला तालीम मास्टर्स कर पाएँगे? ये इतनी बेसिक चीज़ है जो शायद आदमियों के रेडार पे ना हो। इसको मैं कहती हूँ मेल प्रिविलेज जो कि इस मुआशरे में आदमियों के पास है। तो इसलिए बहुत दफ़ा अनइंटेंशनली नास्टीनेस में नहीं ना जानते बूझते हुए वो ज़रूर उस स्टेटस को का हिस्सा हैं। उस मुआशरे में जो इस वक़्त ये पावर डायनामिक्स डिसबैलेंस्ड हैं और आदमियों के हक में है, उससे चूँकि वो फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए वो उनको ये सिस्टम इसी तरीके से पसंद है। सबसे पहला जो बात की जाती है ख़वातीन जब अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जी ख़ानदानी निज़ाम को नुकसान पहुँच जाएगा। तो ख़ानदानी निज़ाम क्या है? ये ख़ानदानी निज़ाम एक ऐसा कल्चरल सोशल बॉन्ड है जिसमें ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो एक तरीके से आदमियों की जो एक बर्तरी है उसको पहुँचाया जाता है। तो कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि किसी खातून को हक मिलने से ख़वातीन को लगे कि वो ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। सबसे पहले इसके अगेंस्ट जो आवाज़ें आती हैं वो आदमियों की आती है। सो जो चीज़ आप आदमियों के रेडार पे होती नहीं है तो उनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके से ये इस्तेमाल मैंने एक छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दी। सो हैविंग सेड दैट ये कैसे बदलेगी चीज़? ये ऐसे बदलेगी कि जब कुछ ख़वातीन पढ़ लिखेंगी और वो बात करेंगी और वो अपने इर्द-गिर्द लोगों को कन्विंस करेंगी। इसी तरीके से सोशल मूवमेंट बढ़ेंगी। फिर ये वो अपनी आवाज़ को ओन करेंगी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है।
आई थिंक हम जितना टिकटॉक को या बाकी चीज़ों को अंडरमाइन करते हैं, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स ने पाकिस्तान में छोटे-छोटे इलाकों में ख़वातीन को आवाज़ भी दी है। उससे वो बिज़नेस चलाती हैं, वो अपनी वीडियोज़ वो एलैबोरेटेड फ़ील करती हैं। वो जो करना कहना चाहती हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कह देती हैं। उसमें भी हमें लगता है कि देखिए जी, इस कौम में किस तरह से ये फ़हाशी फैल रही है। वो एस्पेक्ट अलग है। हो सकता है कुछ लोगों की चीज़ आप उसको एग्री ना करें, लेकिन आप उस एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखते जहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़वातीन इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपने बिज़नेसेस चला रही हैं, पैसे कमा रही हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं और वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। सो इस तरीके से जब आप पब्लिक स्फेयर में हर डोमेन में अपनी आवाज़ को ओन करेंगे, तो ही आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। सुबह उठते ही एक दिन कोई रेवोल्यूशन नहीं आ जाएगा। हमारी नानी, हमारी माँओं ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, जहाँ पे आज हम खुल के बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं और बहुत पहले से ज़्यादा अपनी पुरानी नस्लों से ज़्यादा हमें हकूक़ हासिल हैं, तो हमें इस बात को यहाँ से आगे लेके जाना है, अपनी नस्ल को जहाँ पे हम हैं, उससे आगे के लिए का रास्ता दिखाना है। डेफिनेटली मारिया, द ओनली वे फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड। तो हमारी एक पार्टिसिपेंट है एना जुनेजो, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। जी मिस जुनेजो। श्योर। मैं पूछना तो नहीं चाह रही, बस आपका व्यू लेना चाहूँगी इस पे कि एक हमारे यहाँ ये एक बात कही जाती है कि अगर औरत निकल रही है काम करने के लिए, तो मतलब ये कि अगर ज़रूरत नहीं है शादी के बाद तो काम मत करो, घर में बैठो। मतलब सिंस देयर इज़ नो फाइनेंशियल असिस्टेंस नीडेड एट होम, तो आपको ज़रूरत नहीं है काम करने की ना। तो उस चीज़ को आपको क्या लगता है कि मतलब आदमी, जैसे आपने कहा कि आदमी तो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड होते हैं, कभी निकलना है, काम करना है, अपनी मर्ज़ी से प्रोफ़ेशन चूज़ करना है। तो शादी के बाद एक सबसे बड़ा हर्डल औरत के लिए यही आता है कि भई अगर मियाँ हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो देयर इज़ नो नीड टू वर्क, चाहे आपके पास कितनी बड़ी हुँ। डिग्री हो। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या उसके लिए करना चाहिए? और हम तो कुछ हद तक कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं उस माइंडसेट को चेंज करने में। बिल्कुल दुरुस्त बात हमने की। देखिए, हमारे यहाँ ना जो प्री कंसीव्ड रोल्स हैं, वो तो बदलने ही होंगे, इसके अलावा तो कोई 2 रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे इश्यू को इकोनॉमी के एस्पेक्ट से अप्रोच करूँगी। किसी भी मुल्क में ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी 51% आबादी उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हिस्सा ना डाले और वो मुल्क तरक्की करे। वो नंबर्स डू नॉट ऐड अप। किसी को अगर ज़रा-सा भी हिसाब आता हो, कोई ज़रा-सा भी समझता हो इकोनॉमी को, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ एक ऐसा यूनिट होगा जहाँ पे एक आदमी कमाएगा, बाकी के जो घर के 3-4 लोग हैं जिसमें उनके बच्चे, एवरेज फैमिली साइज़ 2 या 3 है और बीवी, वो बैठ के फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आई नो, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि ख़वातीन बहुत तरीके से जिस तरह खानदान को जोड़े हुए हैं, जो इमोशनल सपोर्ट और जिस तरह के से फैमिली को चला रही हैं, दैट इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। पर वो सिर्फ ख़वातीन का फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए, वो आदमियों का फ़र्ज़ भी होना चाहिए क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स हैं, इट्स अ फैमिली यूनिट। आप एक इंसान पे एक एस्पेक्ट का बोझ डाल के नहीं आगे इस गाड़ी को खींच सकते। इसी तरीके से तमाम फाइनेंशियल बोझ एक आदमी पे डाल के ये किस तरह से मुमकिन नहीं है कि एक घर या एक फैमिली वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। ज़िंदगी गुज़र तो जाएगी, लेकिन आप अपने आप को अगर कहीं आगे सोशली अपलिफ्ट करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मौके चाहना चाहते हैं, तो दोनों लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा। एक के साथ ये काम नहीं हो सकता। नंबर्स डोंट ऐड अप, आई डोंट नो, अगर कोई समझता है तो ठीक है, माइट बी। दूसरी बात ये है कि खाली पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। व्हाट अबाउट योर पर्सनल गोल्स? व्हाट अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट एज़ अ पर्सन? हमारे यहाँ कपल्स में सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि भई एक पार्टनर तो बहुत ग्रो कर रहा है, दूसरा जो पार्टनर है वो या तो वहीं खड़ा है या उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है और वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद फिर रिग्रेट्स होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी जो बिटरनेस होती है, फिर वो और तरीकों से एग्ज़िबिट होती है। अ, इसलिए ख़वातीन के लिए तो एक माँ जो काम कर रही है, अगर आप उसको उस एस्पेक्ट से देखें, तो वो एक बेहतर माँ होगी। लोग समझते हैं जो घर पे माँ है वो बहुत बेहतर होगी। अम, वो भी एक बहुत ही अज़ीम काम है क्योंकि वो बहुत सेल्फलेस काम है। शायद मैं वो सेल्फलेस काम ना कर सकूँ। लेकिन अगर हम उस माँ को ये अपॉर्च्युनिटी दें कि वो घर से निकले, अपनी मर्ज़ी से को काम करे, अपनी मर्ज़ी से घूमे-फिरे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी मेंटल और फिज़िकल और हेल्थ की डेवलपमेंट पे काम करे, तो वो एक बेहतर माँ होगी।
अगर कोई खातून अपनी चॉइस से काम नहीं करना चाहती, उसको भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ ज़रूर आप, लेकिन वो चॉइस होनी चाहिए, इल्यूजन ऑफ चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने तुम्हारी मर्ज़ी लेकिन आप उसको अपने तमाम बाकी जो ऑप्शंस और अपनी तमाम जो बाकी जेस्चर से एक साइड पे नज़ कर रहे हो जहाँ पे उसको काम करना इतना मुश्किल बना दें, वो काम ना कर सके। अगर वो काम करेगी तो वो मुआशरे को बेहतर समझेगी, वो बेहतर ग्रूम होगी, वो बेहतर डेवलप होगी, वो पैसे लेकर आएगी, वो पूरे घर के ऊपर खर्च होंगे। तो अगर आपकी मेंटल और फिजिकल और इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स में अगर आप ग्रो कर रहे होंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, और जब बेहतर इंसान बनेंगे तो फिर आप एक बेहतर माँ, एक बेहतर बीवी, एक बेहतर बेटी, जिस भी रोल में आपको आप फिट हो रहे हैं उसमें बनेंगे। तो उसमें हमें पैसों में तो हमें वो चीज सामने टैंजिबल नजर आ रही है। ये जो सारी चीजें मैंने बात की है ये तो इनटैंजिबल है ना, इसको तो कोई नाप नहीं सकता, इसका तो कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। तो उन चीज़ों की जो इंटैंजिबल चीज़ों को हम खातिर में नहीं लाते। तो पैसा ही खाली एक इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं जिनको मैंने आप बताया है। तो वो तय करते हैं कि एक इंसान कितना अपनी ज़िंदगी में कंटेंट है, और वो कंटेंट है जब उसका खुद का अंदर इंटरनल आप खुद एक कंप्लीट इंसान होंगे तो आप औरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। तब भी आप औरों की ज़िंदगी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी मारिया, अबीर का एक क्वेश्चन है, इन्होंने चैट श्योर। बॉक्स में दिया है। ये कहते हैं, also have a question that apart from encouraging women to see themselves as leaders, how can we motivate the male population, men, to promote the importance of women in leadership roles? बहुत मुश्किल है जी, ये तो अभी तक हम भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। आई हैव बीन इन रूम्स जहाँ पे आई बीन द ओनली वुमन इन अमंगस्ट even 50 people. There was once a meeting where there were 50 men, I was the only woman over there. So obviously ये बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक ग्लास सीलिंग है, और कभी-कभी ये बात भी कि वो इंटेंशनली भी नहीं होता। इट्स नॉट दैट कि वो जानबूझ के खवातीन को इस पूरे अमल से बाहर रखते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनके रेडार पे ही नहीं है कि यार खवातीन को हमें इसका हिस्सा बनाना है, और ये हमने ही उनको एहसास दिलाना है। ऑब्वियसली ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें आप थोड़ी स्मॉल विक्ट्रीज हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि एक दिन आप जाएं और आप किसी कहें कि जी यू शुड हैव women in the leadership roles, or you should promote women to be to ascend up the corporate ladder or whatever, जो भी आप काम करियर वाइज लैडर आप कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। हमें इन वो जो स्पेस थोड़ी थोड़ी इंक्रोच करनी पड़ेगी, और आदमियों को एहसास ऐसे ही दिलाएंगे जी कि यू जस्ट रिक्लेम योर वॉइस। फॉर एग्जाम्पल कई दफा ऐसा होता है कि जो घर में बड़ी खवातीन या बड़ी लड़कियां हैं वो दे डूइंग वेल, वो जगह बनाती है अपनी बाकी कजन्स के लिए भी कि भाई देखो शी इज डूइंग वेल, तो मेरी बेटी भी ऐसी कर सकती हैं। इसके अलावा आई थिंक गुड फीमेल रोल मॉडल्स का भी बड़ा इसमें काम है कि आप सेट करें अपने लिए अच्छी फीमेल रोल मॉडल्स जो आप समझते हैं कि this is something that I think she's doing wonderful things, or if she can do it, so can I. And also you can try to negotiate your way out of it. कई दफा मेरे साथ होता है कि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ अ सर्टेन असाइनमेंट जो मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए, तो आई रेज माई वॉइस, आई एक्चुअली मैसेज देम माई सेल्फ कि लिसन, I want to do this and I think I can do it well. Please make me part of this whole process. And they always listen. कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज समटाइम्स उनको होता है, उनके रेडार पे नहीं होता, आपको खुद अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है, आपको अपनी खुद आवाज, आपको खुद अग्रेसिवली अपॉर्चुनिटीज को चेज करना पड़ता है, जो शुरू में मैंने अपने करियर में काफी गलती किया, बिकॉज मुझे था कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तो क्या होगा, एक दफा आपको कोई मना कर देगा, बट यू हैव टू कीप ऑन चेजिंग अपॉर्चुनिटीज, नो वन इज गोइंग टू गिव इट टू यू ऑन अ प्लेट। और इसमें स्नब हो जाए आप या आपको कोई ना कह दे, इसमें कोई पर्सनली बेइज्जती फील करने की जरूरत नहीं है, यू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसी तरीके से यू गेट समवेयर इन लाइफ, बाय यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू, ट्रस्ट मी, बी इट अ मैन और अ वुमन। डेफिनेटली। मिस जुनेजो ने कमेंट एक दिया है चैट बॉक्स में, शी इज सेइंग women work from day till dawn, but they are not appreciated at all for all the work. Just because men are bringing money at home, they are given royal treatment at home, and mind you,
these are district magistrates and senior judges they're about. So they have the similar feelings. Uh, Maria, how important do you think it is that women have collective voice? I know you just mentioned थोड़ी पहले collective voices के बारे में आपने बात की, लेकिन एक कहाँ है और इसका कोई do you see क्या कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए? देखिए जी, इशू ये है कि जो वो जो टेबल है ना, जो फाइनल टेबल है जहाँ पे चेयर लगी होती है, जिसमें इस वक्त बहुत ज्यादा जगहों पे आदमी हैं, वहां बड़ी मुश्किल से खींच तान के हम एक जगह बनाते हैं। वो कहते हैं जी हम बड़ा दिल बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम खवातीन को भी शामिल करें, तो वो एक चेयर निकालते हैं आपके लिए। सो उस टेबल के ऊपर there's one seat for one woman. Now what is happening right now that women are fighting amongst them, खुद आपस में, कि भाई हम उस एक चेयर तक पहुंच जाएं। सो आई ऑल्सो थिंक समटाइम्स वुमेन आर थिंकिंग क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटा वो सोच रही हैं कि भाई हम उस एक चेयर के लिए आपस में क्यों लड़ें, हम क्यों ना इकट्ठे लड़ें कि हमें वो एक चेयर नहीं, हमें वो 3 चेयर्स चाहिए जहाँ पे और खवातीन आगे जा सके, जहाँ पे और ज्यादा हमारी स्पेस हो। सो आई थिंक कि इस अप्रोच में खवातीन की वो भी थोड़ी सी कभी कभी फ्लॉड हो जाती है, बिकॉज वी आर pitched amongst each other to fight for that one spot. But why does it have to be just one spot? Why can't the table be expanded? Why can't be it's like half the table one day and we have equal 50-50, presence over things that we and we have to make collective decisions like that. So yes, ये एक बहुत ही problematic और flawed issue है, और इसके ऊपर खवातीन को divide and conquer, divide and rule जो strategy है उसका भी सामना है. So this needs to be worked on. So yes, collective voices are definitely very, very important. एंड मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से इस एनोलॉजी से आपने हाईलाइट भी कर दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज that how important is working with men and boys to bring them on this side, have them to see things how they are as women see them, and if anyone else does have anyone else raise their hand. कोई और हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई सवाल करना चाहेगा, एनी कमेंट? तो प्लीज ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स व्हाट समवन हैज देयर हैंड रिजन. यस, उज़मा साहिबा, प्लीज कहिएगा क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे जिस मेल डोमिनेट सोसाइटी में खवातीन की या बच्चियों की तरबियत ही होती है बचपन से कि दे लर्न, और उनको मतलब टीच किया जाता है, तो दे मस्ट सेक्रीफाई। अगर कोई चीज़ है, अगर वो भाई को पसंद आ गई है, चाहे हम टॉयज़ में ही देख लेते हैं, तो हम कहते हैं आप बहन हैं, आप भाई को दे दें। तो दिस इज़ समथिंग वी वुमेन इवन लेफ्ट आवर राइट्स ऑन ड्यू टू द हैप्पीनेस ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मेल मेंबर्स। तो बहुत सारी हमारे राइट्स ऐसे हैं जो हमें पता तो होता है, मगर हम उस पे बात नहीं करते कि शायद किसी को बुरा न लगे और फिर उनको माइंड ना हो जाए कि ये हमने क्यों कहा है। उसके होने या ना होने से हमारी शायद हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मिल भी जाते हैं वो राइट्स, तो उससे कोई ख़वातीन को इतनी बड़ी कोई वो कहते हैं ना कि तरजीह नहीं आ जाती है उसकी लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट करनी चाहिए घर से। और दूसरी बात, जो माँ एक होती है, अगर वो बच्चों की तरबियत कर रही है, तो उसको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता कि वो सुबह से लेके, जिससे हमारी मैडम ऐना ने भी कहा कि वो ख़वातीन जो घर में चाहे जॉब नहीं करती, अर्न नहीं करती, तो उनको वो क्रेडिट नहीं दिया जाता। हमारे माशरे में कितनी ही ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी तरबियत कर रही है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है तरबियत का ही फुकदान है कि हम अच्छी ख़वातीन को वो जो प्रिविलेज और वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए अच्छी माँओं को, जो तरबियत करती हैं घरों में, वो नहीं मिलती। बिकॉज़ ओनली फॉर द सेक कि दे डोंट अर्न, दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो हस्बैंड्स को या किसी को और भी यही, और मोस्टली यही कंपैरिजन होता है कि सी यू आर दिस मच एजुकेटेड, इवन यू आर द लायबिलिटी एट होम।
تو یہ بہت ساری چیزیں جو وہ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو بہت تلخ حقیقتیں ہیں، جس میں ہم نے اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف مردوں نے نہیں کیا ہوا، یہ ساری رول ان کا نہیں ہے، ہمارے گھر کی بڑی عورتوں کا بھی یہی رول ہوتا ہے کہ وہ ایکول بیسس پہ ٹریٹ ہی نہیں کرتی ہے، وہ ان کو سکھاتی نہیں. اور یہ کہنا میں تھوڑا ڈفرنس رکھتی ہوں اس بات سے کہ مردوں کے ریڈار پہ نہیں ہوتی باتیں، ایسا نہیں ہوتا. دے آر ویری شارپ، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ان کے ریڈار پہ ہر چیز وہ ہوتی ہے جو ان کی فیور میں ہوتی ہے، مگر وہ چیز ان کے ریڈار میں ہوتی ہے تو وہ پرٹین شاید ایسے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو خواتین کی یہ بھی کوئی ضرورت ہے یا یہ بھی کوئی اس کا رائٹ ہے. تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. دے نو، جب ہم ان کے رائٹس کی بات کریں گے تو پھر ان کو باتیں سب یاد آ جاتی ہیں کہ بھائی ہاں میری رائٹ ہے. وہ اپنے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ مجازی خدا ہے، وہ سب باتیں اس طرح کی اپنے ہی جو کہتے ہیں کہ سائڈ میں بات بولنے کے لیے یا اپنے رائٹس کو انفرنج امپلیمنٹ کرنے کے لیے، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو، وہ سب باتیں کر دیتے ہیں. یا سم ہاؤ کچھ ایسے مرد ہیں جو عورتوں کے لیے بھی بات کرتے ہیں، مگر وہ صرف بات کرتے ہیں، کچھ پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. وہ بولنے تک یا بات کہنے تک تو کر لیتے ہیں، مگر دے ڈونٹ انٹینڈ ٹو ڈو اینی تھنگ پریکٹیکلی. ہاں وہی مرد پھر جو اگر مرد کی بات آتی ہے اس کے لیے کچھ کرنے کی ہوتی ہے تو وہ پریکٹیکلی ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں. تو دس از دا مائنڈ سیٹ وچ وی آل نیڈس ٹو چینج. اس میں خواتین بھی رول پلے کر سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کی، بیٹوں کی اس طرح تربیت کریں کہ دے مسٹ لرن ٹو ریسپیکٹ دا ویمن. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ جو آپ نے کہا خواتین ایسے کرتی ہیں، دیکھیں جو خواتین ایسے کرتی ہیں نا، وہ بھی ایک سوشل کنڈیشننگ کے تحت کر رہی ہیں. ان کو بھی معاشرے میں ایک طریقے سے گروم کیا جاتا ہے، ان کی سوشل کنڈیشننگ کی جاتی ہے، ان کو لگتا ہے یہی نارمل ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس بیہیویئر سے ادھر یا ادھر وہ تھوڑا ٹرانسینڈ کریں گی تو شاید کوئی ان کی ویلیوز یا ان کی جو اسلامی یا معاشرتی جو اقدار ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گے. تو یہ بڑے پاورفل ہتھیار ہوتا ہے خواتین کو سبسروینٹ رکھنے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ جی تاکہ وہ ذرا زیادہ بات نہ کرے یا وہ اس چیز کو امپلیمنٹ، پیٹریارکی کو امپلیمنٹ کرا سکیں. سو obviously آپ کے جو تمام پوائنٹس ہیں اس سے ہم بالکل اگری کرتے ہیں. یہ جو کریڈٹ ہے ماں کی تربیت بھی کرتی ہے، لیکن وہ جو بچے بھی ہیں نا، جو ارد گرد کے لوگ، وہ تربیت سے زیادہ وہ بڑوں کے فزیکل بیہیویئر کو دیکھ کر زیادہ کچھ سیکھتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد خواتین اگر ڈری ہوئی ہیں یا اپنی آواز بلند نہیں کرتی تو ان کو لگتا ہے کہ یہی نارمل ہے اور ایسے ہی بہیو کرنا چاہیے. تو جب کوئی ایک انوملی ہوتی ہے جہاں پہ ایک دم لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو کے بات کرے، اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرے، تو پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ او یہ تو معاشرے کی جو ایکسپیکٹڈ نارمس ہے اس سے ہٹ رہے، تو یہ ایک اب نارمل کیس ہے. بجائے اس کے کہ ان کو اس بات کو ہم ایکسیپٹ کریں کہ جو ہماری بہت ساری ایسی ویلیوز ہیں جو ہم معاشرے کی کلچر اور اسلام کے نام پہ غلط روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ روایات تبدیل ہونی چاہیے، بلکہ جو ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ایک اور بات جو مجھے بہت ریسنٹلی میں نے سیکھی، اور وہ یہ سیکھی کہ جب کسی اور کی ہیپینس یا کسی اور کی زندگی میں خوشیوں کی مکمل طور پہ ذمہ دار ہم نہیں ہیں. سو فار ایگزامپل بچپن میں اگر بھائی کو وہ ٹوائے بہن دے دے گی تو وہ بہن اس کی خوشیوں کے لیے رسپانسبل نہیں ہے وہ مکمل طور پہ. ایک آدھ دفعہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک پیٹرن ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کسی انسان کو ہمیشہ خوش رکھنا. اٹس اے ٹو وے روڈ. اس کو بھی آپ کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور اگر آپ کسی کام سے آپ کو خوشی مل رہی ہے، اس کو خوشی نہیں مل رہی، تو اٹس اوکے. کبھی اپنے لیے بھی خوش ہونا سیکھیے. ہر کسی کو ہر وقت خوشی دینا یا خوشی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہونا اٹس ناٹ نارمل. سو اپنی خوشی کو بھی کبھی کبھی مقدم رکھنا چاہیے. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی آپ کے لیے اور نہیں کرے گا، یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. Okay, so last question from Ms. Junejo again. जी जुनेजो बात कीजिएगा. جی ماریا، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کا بھی مطلب ایسے پروفیشن سے تعلق ہے کہ آپ کی پبلک انٹریکشن اور وہ ساری بہت رہتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، شہر میں یا اربن ایریاز جو ہیں، ڈیولپڈ جو ہیں، ان میں تو خواتین میں اب نو ڈاؤٹ کافی ساری چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں،
اور میں خود بھی سندھی ہوں, مجھے پتا ہے ہمارے بہت ساری فیملی جو بالکل بچیوں کو پڑھاتے نہیں تھے, کرتے نہیں تھے, اب ان کی بچیاں بہت اچھا پروفیشنلی بھی ایکسل کر رہی ہیں, وہ کرے. اب رورل ایریاز کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم اس میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا تو ابھی تک وہی حال ہے جو تھا. جی بالکل صحیح بات آپ کہی. دیکھیے ابھی آہستہ آہستہ کچھ حالات اور بات تو ابھی شہروں میں بہتر ہونے شروع ہوئے. شہروں میں بھی مکمل طور پہ اگر ہم یہ کہیں تو وہ بہت کم پرسنٹیج ہے, بہت کم لکی لوگ ہیں, بہت وہ پریولیج لوگ ہیں جو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے جو حقوق کی کی یہ جنگ ہے اس میں خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم نے بہت ترقی کر لی ہے. گاؤں تو بڑی دور کی بات ہے, وہاں پہ تو ہمارے پاس تو رپورٹنگ کے بھی کوئی ذرائع نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ جو آنر کلنگز ہوتی ہیں یا جو جس طرح سے خواتین کے ساتھ جرگوں میں سلوک ہوتا ہے, اپنے ہی جو ہیں غیرت کے نام پہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ تو ہم وہاں پہ تو سروائیول انسٹنکٹس کی بات کریں ہم تو, اب تو وہ کھانے پینے ایجوکیشن تو بڑی سیکنڈری بات ہے. وہاں پہ یہ کہ بھائی وہ سروائیول انسٹنکٹ ان کی ہو کہ بھائی وہ کسی اور کی اس کی بھینٹ نہ چڑھے رانگ ڈوئنگس کی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ 2 دن پہلے کی خبر تھی کہ جرگے کے حکم پہ چاچا نے اپنی بھتیجی کو سب کے سامنے گولیاں مار دی غیرت کے نام پہ, کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو ایسا کیا بغیرت کام ہو گیا تھا کہ اپنے چاچے نے اس کو پورے گاؤں کے سامنے گولیاں مار. وہاں تو سروائیول کی بات ہے, وہاں تو یہ ہم حقوق کی بات تو وہ کرتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو. تو وہ تو بھی بہت منزل دور ہے, لیکن کیسے ہوگا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا, خواتین کو ہم کمپلیٹلی حقوق نہیں دیں گے, تو دنیا کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے ہیں. میں سب کو بار بار کہتی ہوں, جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, جتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں, انسٹاگرام اٹھائیں, فیس بک اٹھائیں, ٹویٹر, یونیلیور, دنیا بھر میں ٹاپ پوزیشنز پہ خواتین ہیں بھائی. اب وہ پالیسیاں بنائیں گی بھی, وہ ڈکٹیٹ بھی کریں گی, وہ ایک ایسی دنیا ریشیپ بھی کریں گی جہاں پہ اور خواتین کے لیے مواقع ہوں. تو یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کو مواقع دینے پڑیں گے, ورنہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. وہ پھر آپ جو ہے دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. تو دنیا تو ایسی ہونے جا رہی ہے جہاں پہ رنگ, نسل, جینڈر, ایون میں اگر بات کروں آگے بڑھ کے تو سیکشوالٹی سے بھی بیونڈ دنیا جا رہی ہے, جہاں پہ یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی لوگوں کے لیے, صرف کیپیبلٹی میٹر کرے گی. تو اس میں اگر ابھی ہم وہی دقیانوسی باتوں میں پھنسے رہیں گے تو دنیا نے تو آگے ہی بڑھنا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے نا اس پورے ایوولوشن کے پروسیس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ یا نہیں, یا آپ پھر ایونچولی obsolete ہو جائیں گے. جی ماریا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا کچھ وقت ہم نے اوپر لے لیا ہے, بہت شکر گزار ہیں آپ کے تھینک یو. آمد کا, آپ کی بہت بہترین رائے کا جو باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو ویری مچ پارٹیسپیشن کے لیے. تھینک یو جی, تھینک یو. Thank you so very much. With this, okay. معاذ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں سوری, وہ میں اصل میں آیا تھا جسٹ ٹو گیٹ سم آف دا سیشن. میں اصل میں ایک اور سیشن میں تھا کیونکہ ہمارے ڈبل چل رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں ادھر آ کے ماریا صاحبہ کا بھی تھوڑا سا سن لوں. سو آئی جسٹ کاٹ دی رائٹ اینڈ آف اٹ اینڈ آئی تھنک شی ہیڈ ٹو رن. But hopefully inshallah that as this moves forward, ہم تھوڑا سا ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. I'm thankful that Bilgami Saab was able to moderate this session and hopefully it was fruitful for everybody here. Of course, Maria coming from a background from another angle, particularly speaking on it from a media perspective, I think that also sheds a different light on the situation. And sometimes جب آپ ایک چیز کو ملٹیپل اینگل سے اپروچ کریں اور دیکھیں تو you sometimes learn something from another industry that may be working there, and I hope some of those ideas
and thoughts, or at least triggered them in the mind کہ کہاں پہ ہم تھوڑے سے solutions اس industry سے بھی لے سکیں. Of course, Najia is also a key within GNMI as well, and she's the lead at GNMI, and she's also into the media industry as well. So I'm pretty sure, I don't know, I think she was here earlier, and hopefully she was able to share a little bit as well. So thank you so much for this special session. Bilgami Saab, back to you, please. تو میرا خیال ہے سیشن ہمارا جو ہے یہ فروٹفل ہی رہا ہوگا آپ سب کے لیے. اور جیسا ابھی معاذ شاہ صاحب نے کہا بھی کہ انڈسٹری کبھی دوسرے پرسپیکٹیو سے، کبھی دوسری انڈسٹری کے لوگوں سے بھی ہمیں ایسی بات سننے کو مل جاتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، ہمارے کام آ سکتی ہیں. اور اس معاملے میں خیر میرا ذاتی تو کہنا یہ ہے کہ انڈسٹری بھلے کوئی بھی ہو، شعبہ بھلے کوئی بھی ہو، جو مسائل ہیں خواتین کے وہ نہیں بدلتے. ان کے لیے اگر ایک پرابلم ایک جگہ پہ ہے تو وہی پرابلم ان کو دوسری جگہ پہ فیس کرنی پڑتی ہے. آخر میں البتہ جو ماریا نے بہت ہی ایک حساس بات کی، اور میرا خیال ہے سوچنے کا ایک مقام ہے ہماری معاشرے میں کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر حقوق کی کیا بات کریں. وہاں تو بھی مسئلہ جو ہے وہ ہمارے زندہ رہنے کا ہی خواتین کے وہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے. تو خیر ابھی میرا خیال ہے آپ کو کل کوئی اسائنمنٹ دیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، کوئی کلیئرٹی چاہیے تو وہ کائنڈلی پلیز شیئر کر لیجیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد صاحب. تو اگر کوئی ٹیکنیکل گائیڈنس آپ کو اس میں درکار ہے تو پلیز بتائیے گا. ادروائز ہم پھر یہ سیشن جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. ان سے آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گروپ میں موجود ہیں. تو دیٹس اٹ فرام می. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو نیکسٹ اسکیجول سیشن ہے اس میں ملاقات ہوگی.